dobre ludzie! Dneska igramy King Football 17! To počnime! Vidite kakvi igrači imame? Kakvi? Andre Gomes, Robben, Sokratis! Te kakvi dobri igrači! I James Rodriguez! Vidite! Vidite prvi igrač! Ovo je... Vidite. Ovo je Ftoriot. Ovo je Tretiot. Ovo je tretji igrač. Ovo je peti igrač. Šesti. Volkot go imame, nemojte zaboravajte. Sedma. Ne zaboravajte na neki od igrača Barcelona. Ne, Sokratis go imame. I go imame jedan Real. Što možeme da rečeme ili najak od ekipata ili vtor najak. Možeme da rečeme najak. Možeme da rečeme. Možemo da rečeme najak, što je? Da. Real Da, ljudi, da. Igramo Real Madrid. Mnogo dobar igrač. Mnogo dobar igrač, ljudi. To je Herrera go imame. Ne zaboravajte. Da ne Robben, vidite, najdobriji moment. U ekipata. U ekipu. James. James, kaj nije James? James i kaj? James niko nema. Čekaj, ko? Abe nema James, kako može? Nema! Kako može da nego nema? James ko nema. Nema vrska, сега ќе одиме на други играчи. Igrači Абе, ljudi. James nego Na nema drugi koji igrači prvi. ljudi će odime. James je najslabiji od igrača. Skida zbora. Da vidime da li go imame James. Ovo je šida čovjek od Da vidime. Ve molime James. Mora da go imame, zato što mi se pam na stor. Ne, go nemame. Kaj može da je? Da, Luka. Ajde сега да почнеме со отварање на пекови. Кабле, мама, јадете дома, ништо не виса. Na pek si dotvara. Da, me uđe. Ај сега да земиме Бундеслига. Ajde, pić. Join now. Ако сакате да научите како се игра оваа игра, тогаш Да не гледате нас. Се можеме да играме утакмица. Со кој сме? Со Робен, пак сме. Со Вент, со Емоло. Пак со Робен ни се падна бол. Пак ни се падна Робен. Робен, наистина? Да, еве го. Два пати Робен ни се падна. Добро. Ај да почнеме. Ајде. Наверни другари. Nije da gledam. Што е ово? Абе, naravno uvijek je. Ти би си то најверен другар. Јас? Да. А прв? А јас тебе? Nešto nisi? Та не ти е другар, брат. Знаеш Кој? Мартин. Кој Мартин? Кој Мартин? Оно Не, Павле. Кој прв? Ти. Мене ти. Што? Кажи кој ти знаеш. Турбе. Марио. Ајде.
Don. Što ljudi ne možemo ništa da napravimo? Bajen, što je ovo? Blagoj. Taraškovski. Au, vidite. Vidiš ako si ima ovaj tu. Koji be? Oj gore. Ovi začudene nekako ovaj. Evo ovaj crnecu. Evo ovaj, vidite go ovaj Juktin. What the fuck? Dobro ljudi, ova je za to video. Ova video se gledamo na drugo to. Ćao! Ćao.